ओके स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। तो आज आम स्टार्ट करवा नाइन्थ क्लास रो सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी। आज जो क्लास टा तुम रखी ये गोटे इंट्रोडक्शन क्लास हिसाब से रही मैपिंग को बेस कर क्लास रही। नाइन्थ क्लास जो चैप्टर अच्छी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो रोचे एटा को मुझे दुईटी क्लास रे कंप्लीट करी। आज हूँ फास्ट क्लास आ गोटे क्लास मे भी दरकार पड़े तीन टा भी क्लास नहीं पारे कहीं इंपोर्टाट टॉपिक रोचे। तो फिलहाल आज जो आम जो क्लास करवा बहुत सारा इंपोर्टाट पॉइंट रोचे जोटा कि आमको टिके बुझे पड़ो। बहुत स्टूडेंट मान कंबाइन कर क्लास को नेबी बोथ एनसीईआरटी इंग्लिश और एनसीईआरटी ओडिया जो दीटा पैटर्न रोचे दीटा को बेस कर कंटिन्यू करवा। आई होप समस्त पीडीएफ शो हो बर्तमान समस्त पीडीएफ शो हो। देख जोटा कि आम इंग्लीश रे पढ़ा ठीक से चैप्टर नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी ओडिया अच्छी प्राकृतिक विभाग किंतु इतने किसी एक्सट्रा पॉइंट लिखाई आम एनालिसिस करवा। तो यहाँ हूँ आम अच्छी फास्ट क्लास। तो दीटा लांगुएज रही तुम क्लास बहुत ओडिया और इंग्लीश रे। देख तो पूर्व क्लास रे आमे तुम सहित कौन डिस्कशन करथिली टिके खाली ओवरऑल आमे डिस्कशन करदबो तापर क्लास को कंटिन्यू करिवो। जे पूर्व क्लास रे आमे डिस्कशन करथिले जे जदि हम भारत रहउछ ओके जदि हम इंडिया रहउछ ओके ये जदि हम इंडिया रहउछ ओके तार ईस्ट पॉइंट ऊपर डिस्कशन कले वेस्ट पॉइंट नॉर्थ पॉइंट साउथ पॉइंट ऊपर डिस्कस कले तो सेठी हम डिस्कशन मध्ये करथिले हमनकर टाइम जोन जो अछि ता सहित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एको नेक जो फर्स्ट चैप्टर थिला लोकेशन ऑफ इंडिया बा साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया से विषय में डिस्कशन करथिले। ता सहित हम डिस्कशन करथिले जदि एरिया वाइज हम डिस्कशन करबा हम भारत रो पोजीशन कोट होछि यदि एरिया वाइज हम डिस्कशन करबा भारत रो पोजीशन केते नंबर रहियो आंसर देबले यदि हम एरिया वाइज डिस्कशन करबा भारत रो पोजीशन को केते नंबर रहियो 7 नंबर रहियो। ए समस्त पॉइंट बाय समस्त दिग ऊपर हम डिस्कशन खाली करथिले। ओके चल आज हम डिस्कशन करबा जे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहले कौन बुझबा माइंड रे साधारणतः क्वेश्चन आस्तु जे एक्चुअली सर हम इतरे कौन कौन पढ़बा। तुम जानथो पिले जे हम इंडिया रो मैप को डिस्कशन करूछे जे हम इंडिया रो मैप को डिस्कशन करूछे तो इतरे हमें बहुत जिनिस पाइबा जमती भारत रो को जगह हिमालय रहउछि नॉर्दर्न प्लेन कोठ रहउछि पेनिनसुलर प्लेटू कोठ रहउछि तुमरो कोस्टल प्लेन कोठ रहउछि आइलैंड कोठ रहउछि। तो ये समस्त पॉइंट को हमको जानिबार अछि। मन रख जेतबेले इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ी थाउ इंडियन ज्योग्राफी रे एटा होछि स्टार्टिंग विषय और ए विषयटा सबुठ इम्पोर्टेंट कहीं ना ए विषय को जे भलसे बुझी पाइला मैप दृष्टि माइंड रे यदि गोटे विषय को संपूर्ण रखी पाइला भारत कोठ होछि कौन एवरीथिंग जेता माइंड क्लियर हे होछि देन तमे आगु को जेते पढ़िबा ताको एटा इजी हो। ओके तो इट इज ए फास्ट पॉइंट रे हमको कौन कहूछि आवर कंट्री हैज माने 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 केमती हम कंट्री को हम डिवाइड करछि कंट्री पहिले भारत को माने मेजर फिजिकल फीचर हिसाब रे हमको डिवाइड करूछि जेमति कि तुम मानकर माउंटेन्स रहउछि प्लेन रहउछि डेजर्ट रहउछि प्लेट्यू रहउछि आइलैंड रहउछि। तो ए समस्त को बेस करी हम टोटल भारत रो फिजिकल को हम डिवाइड करूछि। ठीक सेही भଳି तुमको ମଧ୍ୟ ओडिया रे को ମଧ୍ୟ मेंशन करूछि को आकर देखो देखो एठी से तुमको कहूछि ଗୋଟେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେମିତି ପର୍ବତ ରହିଲା ମାଳଭୂମି ରହିଲା ସମତଳ ଭୂମି ରହିଲା ମରୁଭୂମି ରହିଲା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡିଶାର ସରି ଭାରତର ଜୋଗ୍ରାଫିକୁ। ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ କରୁଛେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆକୁ ଟିକେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିବ କାହିଁକି ନା
ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ମେନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏନସିଇଆରଟି ର ଆମର 8 କ୍ଲାସ ରୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଅପ୍ ଟୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆ ଭିତରେ ଯେତେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ, ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି ପାଇଁ ଯେତିକି ମହତ୍ଵ ରହୁଛି, ମେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଉଛ, ଓଡ଼ିଆ ନୋଟକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶରେ ନେଇଛ, ଇଂଲିଶ ନୋଟକୁ ଫଲୋ କରିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଠି କହୁଛେ ଯେ ହଉଛି ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟୁ କଣ ହଉଛି ଯେ କି ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ ଅଫ ଆୱାର ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ। ଯଦି ଆମ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ ର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ କାହାକୁ କହିବା, ଆମ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ ସେ ହଉଛି ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟୁକୁ। ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟୁକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଆମ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଅଛି ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ ବୋଲି କହୁଛେ। ତା ସହିତ ସେ କଣ କହୁଛି, ହିମାଲୟସ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ସ। ଯୋଉ ହିମାଳୟ ରହୁଛି ଆମ ଭାରତର, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଯେ ହିମାଳୟଟା କୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛି, ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନଟା ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଭରାଲି ଆମେ ଆଜି ଯେତିକି ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଏଠି ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ହିମାଳୟ ଆଉ ନର୍ଥ ପ୍ଲେନ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଫର୍ମିଂ। ତ ହିମାଳୟ ଆଉ ନର୍ଥ ପ୍ଲେନରେ ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି ଏରିଆ ଗୁଡା, ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ହିମାଲୟ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆନ୍ ଅନଷ୍ଟାବିଲ ଜୋନ୍। ତ ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହିମାଲୟ ମାନେ ଅନଷ୍ଟାବିଲ ଜୋନ୍ ଫର୍ମେସନ କରେ, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ଆକାରରେ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ତାପରେ କଣ କହୁଛି, ହିମାଳୟ ହଉଛି କଣ ଭେରି ହଉଛି ୟୁଥଫୁଲ ହଉଛି ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ୱିଥ ହାଇ ପିକ୍। ଦେଖ ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହିମାଳୟକୁ, ଏଠି ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନେ କଣ ଅଛି ନା ପର୍ବତ ହଉଛି। ତ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାହାଡ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମାନେ ପାହାଡ ରହୁଛି, ମାଉଣ୍ଟେନ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ରହୁଛି, ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଥାଏ, ମଝିରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବୁ କି କହିପାରିବୁ, ଦିଟା ମାଉଣ୍ଟେନ ର ମଝିରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ, ଦିଟା ମାଉଣ୍ଟେନ ର ମଝିରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ପ୍ୟାସେଜ। ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ, ଭ୍ୟାଲି। କଣ କହୁଛେ ପିଲେ, ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କହୁଛେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଯେ ଭ୍ୟାଲି କଣ, ପ୍ୟାସେଜ କଣ, ତୁମର ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ କାହିଁକି କହୁଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଉ କଣ ସେ କହୁଛେ, ଯେ ହଁ ଇଏ ସେ କଥା କହିଲା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମର ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟୁଟା ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ରହିଲା, ନର୍ଥ ପ୍ଲେନ ରହିଲା, ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କଣ ନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ଯଦି ଆମେ ନୋଟକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଟିକେ ଓଡ଼ିଆର ନୋଟରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ନୋଟିକ୍ସ। ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ନୋଟିକ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ରହୁଛି, ଯେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ରହୁଛି, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ରହୁଛି, ଆଫ୍ରିକା ରହୁଛି, ତୁମର ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଓକେ, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ, ଧର ଇଣ୍ଡିଆଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଉଛେ, ତ କୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଆମେ ପାଉଛେ, ତ ଏମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ନୋଟିକ ଥିଓରି। ଆ ଉପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ହାୟର କ୍ଲାସକୁ ଯିବା, 11th କ୍ଲାସକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆହୁରି ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ନୋଟିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲା ତୁମେ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ଆମ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ରହୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ନୋଟିକ ଥିଓରିରେ ଆର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମେଜ ଆକାରରେ ବୁଝେଇବି। ପ୍ରଥମେ ତେଥିଆନ ଯୋଉ ତେଥିସ ନାମକ ଗୋଟେ ଏରିଆ ରହୁଛି, ତେଥିଆନ ସି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯେମିତି ତୁମର ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ ରହିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପ୍ଲେଟ ରହିଲା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ ରହିଲା। ଏ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ବିଶେଷ ସେ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ ଥିଓରିରେ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଥ୍ରୁରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ। ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ ଥିଓରିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ଥିଲା, ସେ କୋଉ କୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କୋଉ ସି ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ସେୟାର କରୁଛି। ଓକେ, এটা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିବଲ ହଉଛି ପିଲେ, এটা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିବଲ ହଉଛି। এই ପଏଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ।
ए पॉइंट रे हमको से कौन कौन स्टार्टिंग रू वेरी स्टार्टिंग रू जे एठी जे प्लेट टेक्नोटिक जो थियोरी रहूची से थियोरी को बेस करिकरी ए समस्त डिवीजन होइছে जेतेबेले आमे लक्ष्य करिछे जेतेबेले माने 225 मिलियन इयर्स एगो माने एतिकी मिलियन वर्ष पूर्वे कौन हेतिला ना हमर पृथ्वी रे मात्र गोटिए मात्र लैंड मास थिला पृथ्वी रे गोटिए मात्र लैंड मास थिला ता ना कौन थिला ता ना थिला पांजिया कौन थिला पांजिया देखो ओडिया रे सेही पांजिया इंग्लिश रे मध्य से अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सकाशे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रो द्वारा से दुईटी लैंड मास रे डिवाइड करा होला से केतोटी लैंड मास रे डिवाइड करा होला दुईटी लैंड मास रे डिवाइड कर दिया होला ये होची गोटे लैंड मास हला ये होची गोटे लैंड मास हला अच्छा गोटे जो लैंड मास हला आको हम कोन कहले लौरोसिया LAURASIA लौरोसिया आउ गोटे जो लैंड मास हला आको हम कहले गोंडवाना गोंडवाना तो दुईटी मुख्य लैंडमास आम डिवाइड कर क्रमश परवर्ती अवस्था लौरोसिया छोट छोट लैंडमास डिवाइड है ता सहित कौन ना तुम गोंडवाना छोट छोट लैंडमास डिवाइड है गोंडवाना छोट छोट लैंडमास डिवाइड है तो लौरोसिया को आम जो डिवाइड कले तो तुम मानकर कौ कौ माने कौन कौन फॉर्मेशन मन को लौरोसिया को डिवाइड कले नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया फॉर्मेशन है कौन है नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया एठी मु तुम कहूची जो डिवाइड है आंको मझे गोटे सी समुद्र था ए समुद्र ना कौन था आंको मझे गोटे समुद्र था ए समुद्र ना कौन था जोटा कि गोटे लिखिनी कहार माइंड अच्छी ए समुद्र ना कौन था तेथियान सी कौन था पिले तेथियान तेथियान सी ताले मन होइला पिले जो दुईटी मुख्य लैंडमास रे डिवाइड हैला आंको भीतर आमे जो पाइले होची कोन ना सी पाइले से सी रो ना थला तेथियान सी परवर्ती अवस्था रे कोन हला ना तुमानकर जो गोंडवाना एगेन डिवाइड हैला कोथरे ना साउथ अमेरिका आफ्रिका इट रहिला इंडिया इट रहिला ऑस्ट्रेलिया तळे रहिला अंटार्कटिका तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रो प्रभाव रे कोन हला ना जो इंडिया रो जो मास थिला बा लैंडमास थिला क्रमश से गति करी कोठी जाय कि हिट हला ना एशियन प्लेट रे देखो इंडिया आगु कोठ था लक्ष्य करो ए एरिया रे इंडिया थिला परवर्ती अवस्था रे से क्रॉस करी कोठी बाडे हला ना तुम मानकर एशियन प्लेट रे बाडे हला जेतल एशियन प्लेट रे बाडे हिची तुम देखिथिबो जेतबेले कोनोसी गोटे मास सहित आउ गोटे मास रो हिट हुए माने परस्पर बाडे हुंती देखियो से एरिया टा कोन किसी सबडक्शन हुए और किसी ऊपर को मध्य उठी जाय थाए तो आकु एठी फॉर्मेशन हला कोन दीटा लैंडमास बाडे हेले एठी सृष्टि हिची कार ना हिमालय रो सृष्टि हिची जहा को हम डिटेल से आगो को एनालिसिस करबा ताले हिमालय रो सृष्टि कोठी हला तो सेथि बाय को जाय ई हुची किसे ना यंग फोल्ड माउंटेन माने काहे कि ना एटा नुआ कृति एरिया हला ता पूर्वरु हमर जो इंडिया रो जो मासटा अछि पेनिनसुलर मास जो ई जो मासटा आगु तयारी हिसाब थिला किंतु जतो ये बाडे हला कोठी ना तुमरो एशिया पार्ट रे बाडे हला तापर हिमालय रो सृष्टि हिची हम ता कोन कहूजे यंग फोल्ड माउंटेन बोली कहूजे ता सहित ऑस्ट्रेलिया रो मध्य मूवमेंट हे गला एठी अंटार्कटिका एट रहा मझे आफ्रिका रहा ऊपर एशिया रहा यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इट इज द प्रेजेंट सिनेरियो जे कि वर्तमान सिनेरियो तो ये हूँ फॉर्मेशन ऑफ लैंड मास जे आम भारत फॉर्मेशन केमती पृथ्वी जो जो लैंडमास रोचे से सब केमती फॉर्मेशन होती इमेज समस्ते बुझीपाल एवरीवन क्लीयर आपको नहीं किसी भी आउ डाउट रही कि ताले प्रथम खाली ना को मन रखा दरकार जे प्रथम जो लैंडमास था ता ना पांजिया पांजिया डिवाइड है लौरोसिया और है गोंडवाना कौन है लौरोसिया एंड गोंडवाना लौरोसिया डिवाइड है नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड एशिया गोंडवाना डिवाइड है साउथ अमेरिका आफ्रिका इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका इंडिया रो मूवमेंट ही कहा सहित हिट होती ना तुम एशिया सहित हिट होती तुम्हें शुणी थे पिले एबे भी कह जाए इंडिया रो प्लेट जो रोचे एबे भी से मूव करुछि सो दैट कौन होछि जो हिमालय जो पार्ट जो टच होछि ना जाय एशिया सहित से जगह आउ थे मूवमेंट मध्ये होछि बोली कह जाउ अछि देखो जो जिनस आम बर्तमान पढ़िले इमेज थ्रू रे
ठीक से जिनस तुमको पीडीएफ लिखाई से ठीक जिनस तुमको पीडीएफ लिखाई देख आपको ही आम कौन कहे ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोली कहे कौन कहे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहे यूरेशिया प्लेट भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट दक्षिण उत्तर अमेरिका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट और आफ्रिकान प्लेट अंटार्कटिका प्लेट यही सब प्लेट सब कौन है ना डिवाइड ये गला कौन ना बेसिक आइडिया बा बेसिक इनफॉरमेशन कहा को लेकर जे भारत पृथ्वी को लेकर केमिति लैंडमास तैयारी एबे मुख्य मुद्दा बा मुख्य पॉइंट होची मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया तो इंडिया रो फिजियोग्राफिकली हम जो डिवाइड करिछे केते भाग विभाग करछे दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तथा फिजिकल दृष्टि बा हम भारत को हम 6 गोटी विभाग विभाग करछे गोटे होची हिमालयन माउंटेन नॉर्दर्न प्लेन पेनिनसुलर प्लेटू इंडियन डेजर्ट कोस्टल प्लेन और आइसलैंड कौन आसला आइसलैंड তাহলে আমি ফিজিক্যাল ডিভিজন দৃষ্টিରୁ ଆମ ଭାରତକୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଭାରତକୁ 6 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ହିମାଲୟାନ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ହଉଛି ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ପେନିନସୁଲା ପ୍ଲେଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେଜର୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ଆଉ ରହିଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ନା ଓଡିଆରେ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି କଣ କହିଲା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି ଠିକ ସେଇ ଚିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇଛି ଓଡିଆ ମ୍ୟାପ ଓକେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କଣ କରିଛି ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଟା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା ତ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଏଠି ଇମେଜ ଥ୍ରୋରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିପରୀତ ମୁଖୀ ତାର ତ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଦି ପ୍ରକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପରସ୍ପର ମୁଖୀ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଢିବା ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ କରୁଛେ ଭାରତକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ 6 ଭାଗରେ ଓକେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା ହଉଛି ହଁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ଉପଦ୍ୱୀପ ଉପଦ୍ୱୀପ ମାଳଭୂମି ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ତ ଏଇ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆମେ ନା 6 ଗୋଟି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ତ ଇଏ ଆସନ୍ତା କାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଏତିକି କାହିଁକି ଆମେ ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା କାଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ଡିଭିଜନ ଅଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ସରିଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ବା ନ ସରିଲା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରିବା ସାରିବା ପାଇଁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ଠିକ 3ଟା ବେଳେ ଏନସିଇଆରଟି କ୍ଲାସ କରୁଛୁ 30 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ ନେବା ଆଉ ସବୁ ବେସିକ ରୁ ପୁରା ଜିରୋ ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ এটা ଥିଲା 9th କ୍ଲାସର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 2 ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ